एवरी मान्सून हे वॉटर हायसिन म्हणले आमचे एक भाशेचे एक ते हे झाड जे तुझे न्हंयत जाता आनी रिवर्साला आनी इट इज फ्रॉम मुंगूळ ऑल द वे डावन टू बेनावली आनी तें जावप कितें तें जावप तुगेले बॅक्टेरियाचेर इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द सिवरेज आनी सिवरेज मेळ्ळो तूं मेळ्ळें जाल्यार ते आनी चड वाडटा आनी ऑल दीज इयर्स लास्ट इयर जेन्ना आमकां कावेरी लास्ट पावस पडटा हे सगळे वॉटर हायसिन फर्स्ट पावसाचेर जेन्ना न्हंयच उदक वता तेजे मूळ सुट्टा आनी मूळ ते सुटले म्हणटकीर ते आख्खे फ्लो जावन लो टायडाचेर ते आमचे न्हंयच्यानसून मोबरार बेतलासून ते आमचे एडे शिंवता लास्ट इयर वन ऑफ द वर्स्ट टायम आय हॅड अ टफ टायम ह्या सगळ्या नुस्त्याक मेळ्ळें मागीर ताचो वास जातालो शेडो हांवें ते ट्युरिझम डायरेक्टराक हेल्प मागोन आमी बिचीचेर इतले ते साफ केल्ले आमचो कोस्टल बेल्ट हे ट्युरिझमाक बरें न्हू सो इवन आय पूट अ JCB एंड आय क्लीन द होल बीच बट हे जायना जावपाक हांवें लास्ट टायम कलेक्टराक मेळ्ळो आनी आय हॅड टोल्ड द कलेक्टर दॅट टायम that I will remind him in the month of March or April, if this water hyacinth is not taken from the river, and the कांडा जायतो या पोतून सगळे आमचे लोकांक जे आमचे नावेलीसून बेनावलीम नावेलीम ओर्लीम वार्का ओर्लीम कार्मोनासून आसोलनासून बेतूनसून या इतके फिशरमॅनाक त्रास जाता हे इतलें दाट आसता आनी जे नुस्तें मारपाक मेळना ते झाडां बगता आमचो लोक पावसा टायमार कितें तरी पयशे कोत्ता दोन बिकॉज ऑफ द रांपणी बंद आसता सो ताका लागून कलेक्टर रिमाइंड केला यू मेक शुअर दॅट यू टेक एक्शन प्रिकॉशन बिफोर दीस डिझास्टर हॅपन्स अगेन please make sure you put that machinery whatever and take out all the water hyacinth from the river and I think that will benefit the farmers and also it will not affect the tourism also in Kavelosi. पूण आतां आमी जर साण न्हंय पळयली जाल्यार इतली घाण आसा पूण हाका जबाबदार कोण आनी कितें तुमचें प्लॅन आहा जबाबदार म्हणटा आमीच हे इजी फिक्स म्हाका हांव नको हे इतलें कित्याक डिफिकल्ट काल एक फोटो पळयला आय डोंट नो नावेली शिरवाडे ऑर खारेबान वॉट एवर इट इज इतले काळे उदक इतले सिवरेजने उदक एवरीडे इतली वर्सां जालीं न्हंयत सोडटा ओपनली अँड नोबडी इज डुईंग एनीथींग आनी ते कितें आमच्या जिवाक माल इट इज डेंजरस कितलो लोक आमी ते कन्ज्यूम करता नुस्तें रिवर्सालांतले अँड दीस सिवरेज दीस टॉक्सीक वॉटर एंड्स अप इन द रिवर्सल फ्रॉम द इन द एरेबियन सी सो हांव कितें म्हणटा हे इतले पयर जाता जाल्यार 3 डिपार्टमेंट्स सिवरेज कॉर्पोरेशन together WRD and pollution control board they have to work together very simple you cannot expect the sewerage to go all these years and kai karon जायना म्हण because the health hazard issue so म्हाका दिसता आमी सगळे responsible including the panchayat including the department and the government together we must solve the issue.